Hello, good morning. Good morning sa lahat. Hello, Mare. Oh, mao lagi, Mare. Kung magpista gani, di ka maglitson. Na problema na noon ka, naglitson-litson ka, na problema na noon ka karon. Kung sa ibayad si mong linding, mao. Oh, inutang mo dito imong litson, problema jud ka sa imong ibayad sa imong linding. Oh, mao gina, Mare. Sa sunod gani, para di ka magproblema, pwede rin ka maglitson manok, di ka maglitson baboy. Yun, anak lang ka simple, Mare. Oh. Sige, Mare, oy, kay sus. Yung anak gina, practical lagi karon, Mare. Litson manok na lang ka, di na lang ginang baboy. Sige, Mare, sige.